We welcome all of you in the mighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ. අපි ඔබ සියලු දෙනාව යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ බලවත් නාමයෙන් ආදරයෙන් පිළිගන්නවා. நம்முடைய வல்லமையுள்ள ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தினாலே உங்கள் யாவரையும் வாழ்த்தி வரவேற்கிறேன். To begin our worship service, we are going to sing the first hymn, that is from Redemption 533. අපි ආරම්භ කිරීමට අපි නැගිට සිට ගායනා කරන්නට යනවා ගීතිකාව. මෙහි කාණ්ඩිකපඩ පාඩලේ එළිඹ නිன்று පාඩුவோம். පිටුපස තිරයෙන් එය ඔබට කියවන්නට හැකියි. We are going to commit the gathering to the Lord's hands. Brother Ramesh, please come over here and guide us in prayer. අපි දැන් යාඥා කරමු දෙවියන් වහන්සේගේ අතට මේ රැස්වීම බාර කරලා. எங்களை அளவுக்கு அதிகமாக நேசிக்கிற அன்பான ஆண்டவரே, இந்த கால வேளையில் உம்முடைய குமாரனாகிய என்னுடைய இரட்சகராகிய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தின் மூலமாக இப்படியாக இக்கட்டான சூழ்நிலையின் மத்தியிலும் உம்முடைய பிள்ளைகளாகிய நாங்கள் ஒன்று கூடி ஆண்டவரை உம்மை ஆராதிப்பதற்கு உம்முடைய வசனத்தின் மூலமாக நாங்கள் பலப்படுவதற்கு நீங்கள் கொடுத்திருக்கும் இந்த மகத்துவமான நேரத்துக்காக நாங்கள் மக்கள் நன்றி சொல்கிறோம். அன்பான ஆண்டவரே, நாங்கள் உம்மை துதிக்கும் போது உம்முடைய வசனத்தை நாங்கள் கேட்கும்போது ஆண்டவரே, உம்முடைய மேசையை நாங்கள் பங்கு பெறும்போது உம்முடைய நாமத்தை நாங்கள் மகிமைப்படுத்துவதற்கு ஆண்டவரே, அதே போல ஆண்டவரே எங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியத்தில் அநேக காரியங்கள் நாங்கள் கற்றுக்கொள்வதற்கு ஆவிக்குரிய ஜீவன் வளர்க்கிறதற்கு ஆண்டவரே, அதன் மூலமாக நாங்கள் பயன்களை பெற்றுக்கொள்வதற்கு உம்முடைய கிருபையை நீங்கள் எங்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அன்பானவரே, உம்முடைய நாமத்தை மாத்திரம் நாங்கள் கௌரவிப்பதற்கு, உம்மை மாத்திரம் நாங்கள் உயர்த்துவதற்கு, ஆண்டவர் உமக்கு மாத்திரம் நாங்கள் எங்களுடைய ஆராதனையை செலுத்துவதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவரையும் இன்றைய நாளில் நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அன்பான ஆண்டவரே, இந்த கூட்டம் தொடக்கம் முதல் முடியும் வரை ஆவியானவருடைய பிரசன்னத்தை நாங்கள் ஒவ்வொருவரும் உணரக்கூடியதாகவும் ஆண்டவரே, நாங்கள் அதற்குள்ளாக நாங்கள் பலப்பட்ட ஆண்டவரே
ஆண்டவர் உமக்குள்ளாக ஜீவிப்பதற்கும் எங்களுக்கு உங்களுடைய கிருபையை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். நாங்கள் பாடும் பாடல்கள் மூலமாக ஆண்டவரே உங்களுடைய நாமத்தை நாங்கள் கௌரவிப்பதற்கு, காலத்தோடு பாடுவதற்கு ஆண்டவரே, வசனங்களை தியானித்து பாடுவதற்கு எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் உங்களுடைய கிருபையை கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அன்பாண்டவர், அதே போல் உங்களுடைய வசனத்தை கொண்டு உங்களுடைய தாசரை உங்களுடைய பாத்தில் வைக்கிறோம். உங்களுடைய வசனத்துக்குள்ளாக எங்களை நீங்கள் தைரியப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். ஆண்டவரே, பரலோக ராஜ்யத்திலிருந்து உங்களுடைய வார்த்தை நீங்கள் கொடுத்தாண்டவரே, அதற்குள்ளாக எங்களை நீங்கள் குணப்படுத்த வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அதை மொழிபெயர்க்கும் உங்களுடைய தாசரோடு கூட இருந்தாண்டவரே, சரியான முறையில் அதை மொழிபெயர்க்கக்கூடியதான கிருபையை நீங்கள் கொடுக்க வேண்டும் என்று ஜெபிக்கிறோம். அதே போல் ஆண்டவரே, நாங்களுடைய மேசையை நாங்கள் பங்கு பெறும்போது ஆண்டவரே, எங்களை சம்பூர்ணமாக நாங்கள் சோதித்து அறிந்த ஆண்டவரே, எங்களை முழுவதுமாக உமக்கு முன்பதாக ஆண்டவரே சரிப்படுத்தி கொண்டு எங்களுடைய ஜீவியத்தை பாவத்திலிருந்து சம்பூர்ணமாக ஆண்டவரை விடுதலையாகி மன்னிப்பை பெற்றுக்கொண்ட ஆண்டவரே, நீர் விரும்புகிறபடி நாங்கள் அந்த மேசையில் பங்கு பெறுவதற்கு எங்களை ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம். ஏனோ தானே ஆண்டவரே, நாங்கள் அதில் பங்கு பெறாமல் ஆண்டவரே முழு இதயத்தோடு முழு ஆவியோடும் ஆண்டவரே, அதே போல் ஆண்டவரே பரிசுத்த உள்ளத்தோடு நாங்கள் அதை பங்கு பெறுவதற்கு இன்றைய நாளில் எங்களை நீங்கள் ஆயத்தப்படுத்த வேண்டும் என்று சொல்லிக்கிறோம். ஆண்டவரே, நாங்கள் இந்த கூட்டத்தை தொடக்கம் முதல் முடியும் வரை ஆவியானுடைய பிரசங்கத்துக்குள்ளாக நாங்கள் கொடுத்தாண்டவரே, எங்களையும் உடைய சம்பூர்ணமாக உடைய பாத்துக்குள்ளாக நாங்கள் உங்களை தாழ்த்தி எல்லா துதி ஸ்தோத்திரங்களையும் உங்களை செலுத்தி எல்லா கௌரவத்தையும் வந்து செலுத்தி நன்றிகளையும் துதிகளையும் காலவேளையை செலுத்தி இந்த ஜெபத்தை நடக்கிறேன். எங்களுக்காக மறைத்துணித்த ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில். ස්වර්ගයේ වැඩ සිටින මහෝත්තම ජීවමාන දෙව් පියාණන් ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ මහෝත්තම වූ දෙව් පියාණන් වහන්සේ නිසා. ඔබ වහන්සේ අපගේ එකම ගැලුම් කාරණේ වහන්සේ නිසා. පියාණන් ඔබ වහන්සේ ස්තුති කරනවා. ඔබ වහන්සේ මේ අපිට ලබා දී තිබෙනා වූ අලුත් ඉරිදා උදෑසන ගැන. පියාණන් ඔබ වහන්සේට ස්තුති කරන්නට, ප්‍රශංසා කරන්නට අපිට මේ අවස්ථාව දී තිබෙන නිසා ස්තුතියි. පියාණන් ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍ර වූ යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ස්වාමිනී මිලටගත් දරුවන් හැටියට, දේවලින් මිලටගත් දරුවන් හැටියට අපිට අද දවසේදී ස්වාමීනි අපව අමතක කොට ඔබ වහන්සේගේ ආශිර්වාද පමණක් ගණන් කරන්නට පිළිතුරු වෙන්න. ඔබ වහන්සේට පමණක් ගෞරවය දෙන්න පිළිතුරු වෙන්න. ස්වාමීනි අපගේ සිත් ඔබ වහන්සේ වෙතට පමණක් යොමු කරන්නට මේ අවස්ථාවේ පිළිතුරු වෙන්න. ඥානනි පිටින් එන්නා වූ බාහිර දේවල් වලට, බාහිර සිතුවිලි වලට ස්වාමීනි ඒවට විරුද්ධව සිටින්නට පිළිතුරු වෙන්න. ඔබ වහන්සේ පමණක් ගෞරවයට පත් වුණ මැනව. දැන් මේ වෙලාවේදී ස්වාමීනි ඉදිරියේ තිබෙනා ඒ මෙහෙය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා. ස්වාමීනි ඒ උපමේෂය ඔබ වහන්සේගේ හස්තයට බාර කරනවා. ඔබ වහන්සේගේ දාසයාව ඔබ වහන්සේට බාර කරනවා. වචනය ගෙනෙනවා. යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ උතුම් නාමයෙන් අපි මේ සියලු දේ ඉල්ලා සිටිනවා. ආමේන්. අද අපි නැගිට සිටිමු. අපි තවත් ගීතිකාවක් ගායනා කරමු. We are going to sing another hymn that is from 485 in Redemption hymnal. අපි පිටපසට තිබෙන තිරයෙන් මේක ගායනා කරමු. There is a name I love to hear. திரையிலே காண்பிக்கப்பட்ட பாடலை பாடுவோம். There is a name I love to hear. I love to sing its word. It sounds like music in
state on earth its work can tell, no heart will see how dear His name shall send its fragrance still along this thorny road. Shall sweep with smooth the rugged hill that leads me up to God. And there with all the blood bought gone, from sin and sorrow free, I'll sing the new eternal song of Jesus' love to me. දැන් වාඩි වෙමු. දෙවියන් වහන්සේගේ පණිවිඩයට අපි දැන් අහුම්කම් දෙමු. Praise the Lord. Praise the Lord. Dear brothers and sisters, please turn with me to Exodus chapter 25. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි කරුණාකර මාත් සමග නික්මයාම 25 වෙනි පරිච්ඡේදයට පෙරළ ගන්න. அன்பார்ந்த சகோதர சகோதரிகளே, என்னோடு கூட யாத்திராகமம் 25ஆம் அதிகாரத்துக்கு திருப்பிக் கொள்வோம். verse 8. නික්මයාම 25 වෙනි පරිච්ඡේදය 8 වෙනි පදය. யாத்திராகமம் 25ஆம் அதிகாரம் 8ஆம் வசனம். And let them make me a sanctuary that I may dwell among them. මා ඔවුන් අතරේ වාසය කරන පිණිස ඔව්හු මට ශුද්ධ ස්ථානයක් සාදත්වා. அவர்கள் நடுவிலே நான் வாசம் பண்ண எனக்கு ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குவார்களாம். Then we are going to read from chapter 34 verses 31 and 32. ඊළඟට 34 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 32 පද කියවන්නට යනවා. அடுத்ததாக 34ஆம் அதிகாரம் 31 32 வசனங்களை வாசிக்க போகிறோம். And Moses called unto them, and Aaron and all the rulers of the congregation returned unto him, and Moses talked with them. And afterward all the children of Israel came nigh, and he gave them in commandment all that the Lord had spoken with him in Mount Sinai. නමුත් මෝසස් ඔවුන්ට අඬ ගැසුවේය. එවිට ආරොන්ද සභාවේ සියලු අධිපතිවරුද ඔහු ළඟට හැරී ආවෝය. මෝසස් ඔවුන්ට කතා කළේය. ඉන්පසු සියලු ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයෝ ළඟට ආවෝය. ඔහුද සීනායි කන්දේදී ස්වාමීන් වහන්සේ ඔහු සමග කතා කළ සියල්ල ගැන ඔවුන්ට අනදුන්නේය. மோசே அவர்களை அழைத்தான். அப்பொழுது ஆரோனும் சபையில் உள்ள பிரபுக்கள் யாவரும் அவனிடத்துக்கு திரும்பி வந்தார்கள். மோசே அவர்களோடு பேசினான். பின்பு இஸ்ரவேல் புத்திரர்கள் எல்லாரும் அவனிடத்தில் சேர்ந்தார்கள். அப்பொழுது அவன் சீனாய் மலையில் கர்த்தர் தன்னுடைய பேசினவர்களை எல்லாம் அவர்களுக்கு கற்பித்தான். Dear brothers and sisters, today we are going to read few verses from the book of Exodus to encourage ourselves to worship the Lord. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි අද දවසේ නික්මයාම පොතේ පද කිහිපයක් අපි කියවන්නට යනවා. අපව නමස්කාරයට ධෛර්යමත් කරවන්න පිණිස. பிரியமானவர்களே, இன்றைய நாளிலே யாத்திராகமம் 35ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து நாம் நம்மை ஆராதனைக்காக தயாரிப்படுத்திக் கொள்ளும் வார்த்தைகளை நாம் கவனிக்கப் போகிறோம். We are going to read from chapter 35 to encourage ourselves. අපව ධෛර්යමත් කරගන්නා පිණිස 35 වෙනි පරිච්ඡේදය කියවන්නට යනවා. நம்மை தயாரிப்படுத்திக் கொள்ளும் முகமாக 35ஆம் அதிகாரத்திலிருந்து வாசிப்போம். In fact, we can see that the Israelites in the process of building a tabernacle. මෙතන අපි දකිනවා ඊශ්‍රායල්වරු මේ මණ්ඩපයක් ගොඩනැගීමේ ක්‍රියාවලිය තුල සිටිනවා. இஸ்ரவேல் மக்கள் பரிசுத்த ஸ்தலத்தை கட்டும் பணியிலே ஈடுபட்டிருக்கிறார்கள். They wanted to build the tabernacle because it was commanded by the Lord. ඕන් මේ මණ්ඩපයක් සාදාන්නට උත්සාහ කරේ මන්ද ස්වාමීන් වහන්සේ එලෙස අනුදුන් නිසා. கர்த்தர் அவ்வாறு கட்டுவதற்கு கட்டளையிட்டபடியால் அவர்கள் அந்த காரியத்தை செய்ய முனைந்திருக்கிறார்கள். The tabernacle was the dwelling place of God with them,
before the temple was built by the King Solomon. සාලමෝන් රජතුමා විසින් දේව මාලිගාව සාදන්නට පෙර දෙවියන් වහන්සේ ඔහුව මුණගැසුණු ස්ථානය තමයි මේ මණ්ඩපය. சாலமோன் தேவ மாளிகையை கட்டுவதற்கு முன்பதாக கர்த்தர் இஸ்ரவேல் மக்களை சந்தித்த இடம்தான் இந்த பரிசுத்த ஸ்தலம். It was a place where sacrifices were made. එම ස්ථානයේ තමයි පූජාවන් පැවැත්වුණේ. அந்த இடத்திலே தான் பலிகள் செலுத்தப்பட்டது. It was a place where the Ark of the Covenant was kept, and it was a place of worship. ගිවිසුම් පෙට්ටිය තබන ලැබූ ස්ථානය එයයි එය නමස්කාරයේ ස්ථානයක්ව තිබුණා. அந்த உடன்படிக்கை பெட்டி வைக்கப்பட்ட இடமும் அதுதான் ஆராதனை செலுத்தும் இடமாக இருந்தது. In these latter chapters of the book of Exodus, we find God is giving some specific instructions to the Israelites to build up of the tabernacle. මේ අවසාන පරිච්ඡේද කිහිපය තුල නික්මයාම පොතේ දෙවියන් වහන්සේ නිශ්චිත අනපනත් කිහිපයක් දෙනවා මේ මණ්ඩපය සෑදීමට සම්බන්ධව. இந்த யாத்ரா புத்தகத்திலே கடைசி பாகத்திலே நாம் பார்க்கக்கூடியதாக இருக்கிறது. பரிசுத்த ஸ்தலத்தை கட்டுவதற்கு நிச்சயிக்கப்பட்ட சில கட்டளைகளை தேவன் நியமிக்கிறார். In the Bible, we find up to this point, God was meeting with Moses in the tent of meeting. මේ වෙනකම් අපි දකිනවා බයිබලයේ මෝසස්ව දෙවියන් වහන්සේ මුණ ගැසුනේ සම්මුඛ වීමේ කූඩාරම තියෙන ස්ථානයේ. இந்த நேரம் மட்டும் மோசே கர்த்தரை சந்தித்தது ஆசரிப்பு கூடாரத்திலே. Now Israelites about to build something more suitable for their worship. දැන් ඊශ්‍රායල්වරු ඔවුන්ගේ නමස්කාරයට වඩා ගැළපෙන ස්ථානයක් දැන් ගොඩනගන්නට සූදානම්. இப்பொழுது மிகவும் பொருந்துகிற ஒரு இடத்திலே இஸ்ரவேல் மக்கள் இந்த ஸ்தலத்தை கட்டுகிறார்கள். It's good to know, dear brothers and sisters, from God's point of view, the worship comes first. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි දෙවියන් වහන්සේගේ දෘෂ්ටි කෝණයට අනුව නමස්කාරයට තමයි මුල් තැන දෙන බව අපි දැන ගැනීම වැදගත් වෙනවා. பிரியமுள்ள சகோதர சகோதரிகளே, தேவனுடைய கோணத்திலே ஆராதனை என்பதுதான் முக்கியமான இடத்தை வகிக்கிறது என்பதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். Before Israelites construct their own homes, before they plant their vineyards or dig their wells, before they even take the possession of the land, God wants them to focus on worship. ඊශ්‍රායල්වරු තමන්ට ගෙවල් ගොඩනගා ගන්නට පෙර ඔවුන්ගේ නිදිවතු පැල කර ගන්නට පෙර ඔවුන් මුලින් හා ගන්නට පෙර ඔවුන්ගේ කාරණා කටයුතු කර ගන්නට පෙර දෙවියන් වහන්සේ ඔවුන් ආශා කෙරුවා ඔවුන් මේ නමස්කාරය කියන කාරණාව ගැන යොමු වෙයි කියලා. இஸ்ரவேல் மக்கள் முதலாவதாக தங்களது வீடுகளை கட்டுவதற்கு முன்பதாக, கிணறுகளை தோண்டுவதற்கு முன்பதாக, திராட்சை தோட்டங்களை வளர்ப்பதற்கு முன்பதாக, தங்களது பணியிலே காரியங்களுக்கு செய்வதற்கு கொள்வதற்கு முன்பதாக ஆராதனை முக்கியமானதாக இருக்க வேண்டும் என்பதை எடுத்து காட்டுவதற்காக. Here we find that he can instruct them to build a tabernacle for him. මෙහි අපි දකිනවා දෙවියන් වහන්සේ තමන්ට මණ්ඩපයක් ගොඩනගන මෙන්න ඉන්නවා. இங்கே பார்க்கிறோம் தேவன் தனக்காக ஒரு பரிசுத்த ஸ்தலத்தை உண்டாக்குமாறு கேட்கிறார். Dear brothers and sisters, the Lord Jesus Christ was talking about the same thing in the Sermon on the Mount. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි මේ හා සමාන දෙයක්ම තමයි ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ කන්ද උඩ දේශනාවේදී කතා කළේ. பிரியமான சகோதர சகோதரிகளே, இதற்கு ஒப்பான ஒரு காரியத்தை மலை பிரசங்கத்திலே ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து பேசினார். Seek first the kingdom of God and his righteousness, and everything else will be given unto you. පළමු කොට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයත් වහන්සේගේ ධර්මිෂ්ඨකමත් සොයාපල්ලා එවිට මේ සියල්ල නුඹලාට දෙනු ලැබේ. முதலாவதாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள், அப்பொழுது இவைகள் யாவுமே கூடவே கொடுக்கப்படும் என்று கூறினார். But unfortunately we find, dear brothers and sisters, this order had been revised by today's Christians. නමුත් කනගාටුදායක ලෙස ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි වර්තමාන කිතුරුවන් විසින් මේ පිළිවෙල කනපිට හරවලා තිබෙනවා. துக்ககரமான காரியம் என்னவென்றால் சகோதர சகோதரிகளே, தற்கால கிறிஸ்தவர்கள் இதை தலைகீழாக மாற்றியுள்ளார்கள். Many Christians seek their own needs. When they see that they have satisfied with their own needs, then they will
look for God's need. බොහෝ කිතුණුවන් Tamanගේම අවශ්‍යතාවය පස්සේ යනවා. ඒවා ඔවුන් පිරිමසා ගත්තන් පසුව තමයි දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාවල් සොයන්නට පෙළඹෙන්නේ. அநேக கிறிஸ்தவர்கள் தங்களுடைய வாழ்க்கையிலே தங்களுடைய தேவைகளை முதலாவதாக நிறைவேற்றிக் கொண்டு அடுத்ததாகத்தான் தேவனுடைய காரியத்துக்கு இடம் கொடுக்கிறார்கள். They put themselves first and God's things secondary. තමන්ව පළමු ස්ථානයට දාලා දෙවියන් වහන්සේගේ කාරණාවල් දෙවෙනි ස්ථානයට තල්ලු කරනවා. முதலாவதாக தங்களுக்கு முதலிடம் கொடுத்து தேவனுடைய காரியத்துக்கு இரண்டாவது இடத்தை கொடுக்கிறார்கள். If we are believers, we don't have choice, dear brothers and sisters. We are to seek the first kingdom of God. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි අපි අදහිලි වන්තයන් නම් අපට තෝරා ගැනීමක් නැහැ. අපි පළමු කොට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය සොයන්න ඕනෑමයි. விசுவாசிகளாகிய நாம் தெரிந்தெடுத்துக் கொள்வதற்கு நமக்கு அவகாசம் இல்லை. நாம் முதலாவதாக தேவனுக்கே முதலிடம் கொடுத்தாக வேண்டும். When we read Exodus chapter 35, we find 4 essential things in worship. නික්මයාම 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ කියවන විට නමස්කාරයට අත්‍යවශ්‍ය කරුණු 4ක් එතන සඳහන් වෙනවා. யாத்ராகமம் 35ஆம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் பொழுது ஆராதனைக்கு தேவையான அத்தியாவசியமான காரியங்கள் 4 குறித்து பார்க்கலாம். First, we worship God with our time. පළමු කොට අපි දෙවියන් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නේ අපේ කාල වේලාවේ. முதலாவதாக நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோம் நம்முடைய காலத்தை. Chapter 35, 1 to 3. 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 1 සිට 3 දක්වා. 35ஆம் அதிகாரம் முதல் 3 வசனங்கள். And Moses gathered all the congregation of the children of Israel together and said unto them, These are the words which the Lord hath commanded, that he should do them. 6 days shall work be done, but on the 7th day there shall be to you an holy day, the Sabbath of rest to the Lord. Whosoever doth work therein shall be put to death. Ye shall kindle no fire throughout your habitations upon the Sabbath day. මෝසස් ඊශ්‍රායල් පුත්‍රයන්ගේ මුළු සමූහය රැස් කොට කියනුවේ නුඹලා විසින් කරන පිණිස ස්වාමින් වහන්සේ අනකලා වූ කාරණා මේවාය. සදවසක් වැඩ කළ යුතුය. ඒ සත්වෙනි දින නුඹලාට ස්වාමින් වහන්සේ උදෙසා ගරුමය වූ නිවාඩුවේ සබතක් වන ශුද්ධ වූ දවසක්ව තිබෙන්න ඕනෑය. එදින කිසි වැඩක් කරන කවරෙකු නමුත් මරණු ලබන්නේය. සබත් දවසේදී නුඹලාගේ සියලු වාසස්ථානවල ගින්දර පත්තු නොකළ යුතුයයි කීයේය. மோசே இஸ்ரவேல் புத்திரராகிய சபையார் எல்லாரையும் கூடி வர செய்து அவர்களை நோக்கி நீங்கள் 6 நாள் வேலை செய்ய வேண்டும். 7ஆம் நாளோ உங்களுக்கு பரிசுத்த நாளாக இருப்பதாக. அது கர்த்தருக்கென்று ஓய்ந்திருக்கும் ஓய்வு நாள். அதிலே வேலை செய்கிறவன் எவனும் கொலை செய்யப்பட்டவன். ஓய்வு நாளில் உங்கள் வாசஸ்தலங்களில் எங்கும் நெருப்பு மூட்டாதிருப்பீர்களாக என்னும் இவ்வார்த்தைகளை கைக்கொள்ளும்படி கர்த்தர் கட்டளையிட்டார் என்றான். I'm not going to talk about Sabbath right now, but to reserve your time to worship. මම දැන් සබත ගැන කතා කරන්නට යන්නේ නැහැ. නමුත් නමස්කාරයේ සඳහා ඔබගේ වේලාව වෙන් කිරීම ගැන කතා කරන්නේ. ஓய்வு நாளை குறித்து நான் பேசப் போவதில்லை. ஆராதனைக்காக நீங்கள் ஒதுக்கப்படும் நேரத்தை குறித்தே பேசப் போகிறேன். Are you giving your time to God? ඔබ ඔබගේ කාලය දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා වැය කරනවාද? உங்களுடைய காலத்தை தேவனுக்காக நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்களா? I have no time to come to the worship service in the morning because I have a very important work today. So I will come in the evening. අද දවසේ මට නමස්කාර මෙහෙයට සහභාගී වෙන්න බෑ. උදෑසන මට වැදගත් වෙනත් වැඩක් කරන්න තිබෙනවා. ඒ නිසා මම හවසට එන්නම්. இன்று காலை வேளையிலே ஆராதனைக்கு எனக்கு வர முடியாது. எனக்கு வேலை பளு நிறைய அதிகம் இருக்கிறது. ஆனபடியினால் பின்னர வருகிறேன். In that case, how do you say that you are seeking first the kingdom of God? එහෙම කියනවා නම් කොහොමද ඔබ කියන්නේ ඔබ පළමු කොට දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යය සොයනවායි කියලා? அப்படி கூறுவீர்களானால் நீங்கள் உங்களால் எப்படி கூற முடியும் முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை தேடுகிறேன் என்று? I know you are busy with your business, you are busy with your family matters, with your employment, with your social work and all these matters. මම දන්නවා ඔබගේ ව්‍යාපාර කටයුතු, ඔබගේ රැකියාව, ඔබගේ පවුලේ කටයුතු, ඔබගේ සමාජ සේවයන් මේ වැනි දේවල් වලින් ඔබ ඉතා කාර්යබහුලව සිටිනවා. உங்களுடைய வியாபாரம், உங்களுடைய வீட்டு வேலை, உங்களுடைய தொழில், சமுதாய சேவை போன்ற காரியங்களிலே மிகவும் வேலைப்பளு நிறைந்தவராக காணப்படுவது உண்மை.
It is good to keep yourself busy rather than idling, but how much of your time you are giving to God? ඔබ කාර්ය බහුලව සිටීම හොඳයි නිකම්ම ඉන්නේ නැතුව. නමුත් ඔබගේ කාලයෙන් කොපමණ කොටසක් දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා කැප කරනවාද ඔබ? வெறுமனே இருப்பதை விட வேலை பலு நிறைந்தவர்களாய் இருப்பது நல்லது. ஆனாலும் எவ்வளவு காலத்தை நேரத்தை தேவனுக்காக நீங்கள் செலவழிக்கிறீர்கள்? How much of your time is spent to serve the Lord? How much your time is spent to read the Bible and improve yourself? ස්වාමීන් වහන්සේට සේවය කරන පිණිස ඔබ කොපමණ වේලාවක් ගත කරනවද? බයිබලයේ කියවමින් ඔබව දියුණු කරගන්නට ඔබ කොපමණ වේලාවක් ගත කරනවද? எவ்வளவு நேரம் தேவனுக்காக நீங்கள் ஆராதனைக்காக செலவழிக்கிறீர்கள்? வேதாகமத்தை வாசித்து வளர்ச்சி அடைவதற்காக எவ்வளவு நேரத்தை செலவழிக்கிறீர்கள்? How much of your time is spent to praise and worship our Lord? ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසා නමස්කාර කරන්නට ඔබ කොපමණ වේලාවක් ගත කරනවද? ஆண்டவரை துதித்து ஸ்தோத்திரம் செய்வதற்காக எவ்வளவு நேரத்தை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? You would say that I come to church every Sunday. Oh, but Dear yeah. brothers and sisters, that is basic for any Christian. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි ඔබ කියයි මම ඉරුදින සභාවට එනවයි කියලා. නමුත් ඒක සාමාන්‍ය ඕනෑම කිතුණුවෙකුට පොදු වූ මූලික දෙයක්. சகோதர சகோதரிகளே, ஞாயிற்றுத்தோறும் சபைக்கு வருகிறேன் என்று கூறலாம். பொதுவாக கிறிஸ்தவனுக்கு இருக்க வேண்டிய ஒரு காரியம். We must be able to worship our Lord regularly, on regular basis. අපිට නිතර දෙවේලේ ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නට පුළුවන් වෙන්නට ඕනේ. அடிக்கடி நாம் தேவனை ஆராதிக்கிற மக்களாக காணப்பட வேண்டும். Can you say that you are giving your time sacrificially to God? ඔබට කියන්නට පුළුවන්ද ඔබගේ කාලය ඔබ පරිත්‍යාගශීලීව දෙවියන් වහන්සේට දෙනවයි කියලා? உங்களால் கூற முடியுமா? உங்களுடைய காலத்தை தியாகபூர்வமாக செலவழித்து தேவனுக்காக செலவழிக்கிறேன் என்று? Can you give at least 5% of your time? We are supposed to give 10% of our time to God. But I would say that I would encourage you to give just 5% of your time to God. ඔබේ කාලයෙන් 10%ක් දෙවියන් වහන්සේට දිය යුතුයි. හැබැයි මම ඔබව ධෛර්යමත් කරනවා අඩුම තරමින් 5% ඔබගේ කාලයෙන් දෙවියන් වහන්සේ උදෙසා වැය කරන්න ඔබට පුළුවන්ද? உங்களுடைய நேரத்திலே 10% தேவனுக்காக கொடுக்க வேண்டும். ஆனால் உங்களை தெரியப்படுத்த விரும்புகிறேன், 5% தேவனுக்காக நேரத்தை செலவழிக்கிறீர்களா? Secondly, we worship God with our talents. දෙවනුව අපි ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කරන්නේ අපේ තාලන්ත වලින්. இரண்டாவதாக நமக்குரிய தாளந்துகளின் மூலமாக தேவனை ஆராதிக்கிறோம். Verse 10 in Exodus 35. නික්මයාම 35:10. யாத்திராகமம் 35:10. And every wise-hearted among you shall come and make all that the Lord hath commanded. නුඹලා අතරෙහි ප්‍රඥාසිත ඇති සියල්ලෝ අවුත් ස්වාමින් වහන්සේ අනකල සියලු දේ සාදත්වා. உங்களில் ஞான இருதயம் உள்ள அனைவரும் வந்து கர்த்தர் கட்டளையிட்டவைகளை எல்லாம் செய்வார்களா? How are you using your God-given talent to seek the kingdom of God? දෙවියන් වහන්සේ විසින් ඔබට දී තිබෙන තලන්තය දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයේ වර්ධනය පිණිස ඔබ කොහොමද පාවිච්චි කරන්නේ? தேவனால் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட தாளந்தின் மூலமாக தேவனுடைய ராஜ்யத்தின் வளர்ச்சிக்காக எவ்வாறு அதை பயன்படுத்துகிறீர்கள்? I know most of our young brothers and sisters are talented. මම දන්නවා අපේ තරුණ තරුණියන් බොහෝ දෙනෙක්ම තාලන්ත ඇති අය. நம்முடைய வாலிப பிள்ளைகள் யாவரும் மிகவும் தாளந்து மிக்கவர்கள். Because Lord has given you these talents. මන්ද ස්වාමින් වහන්සේමයි මේ තලන්ත ඔබට දීලා තිබෙන්නේ. கர்த்தர் தாமே இந்த தாளந்துகளை உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார். That's why those talents called gifts. ඒ නිසා තමයි මේ තලන්ත වලට කියන්නේ දීවනාවන් කියලා. அதற்காகத்தான் இந்த தாளந்துகளுக்கு வரங்கள் என்று பெயரிடப்பட்டிருக்கிறது. Let's read from verse 31 to 35 from the same chapter, from Exodus 35. නික්මයාම 35 වෙනි පරිච්ඡේදයේ 31 ඉඳලා 35 දක්වාත් අපි කියවමු. யாத்திராகமம் 35 31 35 வரை வாசிப்போம். And he had filled him with the Spirit of God, in wisdom, in understanding, and in knowledge, and in all manner of workmanship, and to devise curious works, to work in gold, and in silver, and in brass, and in the cutting of stones, to set them, and in carving of wood, to make any manner of cunning work. And he had put in his heart that he may teach both he and Aholiab, the son of Ahisamach, of the tribe of Dan. Them hath he filled with wisdom of heart to work all manner of work, of the engraver
and of the cunning workman, and of the embroidery in blue, and in purple, scarlet, and in fine linen, and of the weaver, even of them that do any work, and of those that devise cunning work. ඔහු කැඳවා දක්ෂ කර්මාන්ත යෝජනා කර රණින්ද රිදීෙන්ද පික්කලද වැඩ කිරීමටත් වැඩිමටත් මණික් කැපීමටත් දීවලින් කැටයම් වැඩ කිරීමටත් සියලු ආකාර වැඩවලට ප්‍රඥාවද බුද්ධියද දැනගැන්මද සියලු ආකාර කර්මාන්තවලට තේරුම්ද ලැබෙන ලෙස ඔහු දෙවියන් වහන්සේගේ ආත්මයෙන් පූර්ණ කළසේක. තවද උන්වහන්සේ ඔහුටද දාන්ගේ ගෝත්‍රයේ අහිමාස්ගේ පුත්‍ර වූ ඔහොලියාටද උගන්වන්ට සිත් දුන්සේක. කැටයම් කරන්නෝද දක්ෂ කම්කරුවන්ද නිල් රතුළු වලින් සහ සීන් හනවලින් ගොතන්නන්ද වියන්නන්ද කොයි කර්මාන්තයක් නමුත් කරන්නන්ගේද දක්ෂ කර්මාන්ත සොයා යොදන්නන්ගේද දක්ෂ කර්මාන්ත යොදන්නන්ගේද සියලු ආකාර කර්මාන්ත කරන්ට ඔවුන්ගේ සිත් ප්‍රඥාවෙන් පූර්ණ කළසේක. அவன் விசித்திர வேலைகளை யோசித்து செய்யவும், பொன்னிலும் வெள்ளியிலும் வெண்கலத்திலும் வேலை செய்யவும், ரத்தினங்களை முத்திரை வெட்டாக வெட்டி பதிக்கவும், மரத்தில் சித்திர வேலை செய்து சகல வினோதமான வேலைகளை செய்யவும், அவனுக்கு ஞானத்தையும் புத்தியையும் அறிவையும் அருளி அவன் சகலவித வேலைகளை செய்யும்படி தேவ ஆவியினாலே அவனை நிரப்பினார். அவன் இருதயத்திலும் தான் கோத்திரத்தில் ஐசாமாவின் குமாரனாகிய அதோலியாவின் இருதயத்திலும் போதிக்கும் மரத்தையும் அருளினார். சித்திர வேலையையும் சிற்ப வேலையையும் இளநீல நூலால் ரத்தாம்பர நூலாலும் சிவப்பு நூலும் வெள்ளிய பஞ்சு நூலாலும் செய்யப்படும் விசித்திர தையல் வேலையையும் சகல விசித்திர நெசிவு வேலைகளையும் வினோதமான வேலைகளை ஊகிக்கிறவர்களும் செய்கிறவர்களும் நிறைவேற்றும் சகலவித வேலைகளையும் செய்யும்படிக்கு அவருடைய இருதயத்தை ஞானத்தினால் நிரப்பினார் என்றார். Is it clear, dear brothers and sisters, that these talents given by God ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි මේ තාලෙන්ත දෙවියන් වහන්සේ විසින් දුන්නු වේවයි කියන එක පැහැදිලි වෙනවා නේද? நிச்சயமாய் தேவனால் இந்த தாளந்துகள் கொடுக்கப்பட்ட என்பதை கூற முடிவல்லவா? Are you using these talents regularly? ඔබ මේ තාලෙන්ත නිතරද වෙලේ පාවිච්චි කරනවද? இந்த தாளந்துகளை அடிக்கடி நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்களா? Are you using them to expand God's kingdom? දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍ය වැඩි දියුණු කරන්නට වර්ධනය කරන්නට පාවිච්චි කරනවද? தேவனுடைய ராஜ்யம் வளர்ச்சி நிமித்தமாக இந்த தாளந்துகளை பயன்படுத்துகிறீர்களா? Are you using your talents in such a way so that the others being blessed? අනිත් අය ආශිර්වාදයක් ලබන ආකාරයට ඔබගේ තාලෙන්ත ඔබ පාවිච්චි කරනවද? உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட வரத்தின் மூலமாக மற்றவர்கள் ஆசீர்வாதம் அடைய நீங்கள் பயன்படுத்துகிறீர்களா? Are you using your talents to make others grow deeper in their faith? අන් අය ඔවුන්ගේ ඇදහිල්ල තුළ ගැඹුරට යන පිණිස ඔබගේ තාලෙන්ත ඔබ පාවිච්චි කරනවද? மற்றவர்கள் அவர்களுக்கு விசுவாசத்திலே ஆழமாய் செல்வதற்கு உங்களுடைய தாளத்தை பயன்படுத்துகிறீர்களா? Dear brothers and sisters, these are self-evaluation questions. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි මෙය පුද්ගලිකව ස්වයංව තමන්ව තක්සේරු කරගන්නා වූ ප්‍රශ්නයන්. சகோதர சகோதரிகளே, தனிப்பட்ட ரீதியிலே உங்களை குறித்து சுய மதிப்பீடு செய்யப்படும் காரியம். Ask these questions from yourself and see whether you are able to meet the requirements of God. මේ බැනයන් ඔබගෙන්ම අහලා හිතා බලන්න දෙවියන් වහන්සේගේ අවශ්‍යතාවය ඔබට දිරිමසන්නට පුළුවන්ද කියලා. இந்த கேள்வியை நீங்கள் உங்களை குறித்து கேட்டுக்கொண்டு தேவனுடைய காரியத்தை நிறைவேற்ற முடியுமா உங்களுடைய தாளத்தின் மூலமாக? Thirdly, we worship God with our possession, with our treasures. තුන්වෙනුව අපේ වස්තු සම්පත් වලින් අපි දෙවියන් වහන්සේට নমස්කාර කරනවා. மூன்றாவதாக நம்முடைய பொக்கிஷங்களின் மூலமாக நாம் தேவனை ஆராதிக்கிறோம். Verses 5, verses 22 and 23. පස්වෙනි පදයක් 22 23 පද. 5 வசனம் 22 23 வசனங்கள். Take ye from among you and offer him unto the Lord. Whosoever is of a willing heart, let him bring it an offering of the Lord, gold and silver and brass. 22 and 23. And they came, both men and women, as many as were willing hearted, and bought bracelets, earrings, and rings, tablets, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold unto the Lord. And every man with whom was found blue and purple and scarlet
and fine linen, and goat's hair, and red skins of rams, and badger's skins brought them. පස්වෙනි පදයේ නුඹලා අතරින් ස්වාමින් වහන්සේට පඬුරක් ගෙනෙල්ලා කැමැති සිතක් ඇති කවරෙකු නමුත් ස්වාමින් වහන්සේට පඬුරක් කොට රන්ද වෙති විදීද පිත්තලද නිල්ද රත්නිල්ද රතු නූල්ද සීන් හන රෙදිද ගෙනේවා 22 23 පද සියලු පුරුෂයෝද ස්ත්‍රීද අවුත් මේකලාද කුණ්ඩලාභරණද පෙරස් මුරුද වලලුද යන සියලු ආකාර රන් බඩු ගෙනාවෝය ස්වාමින් වහන්සේට රන් පඬුරක් ඔප්පු කරන හැම දෙනා එසේ ගෙනාවෝය කවද නිල් රත්නිල් රතු නූල්ද සීන් හන රෙදිද එළු ලොම්ද රතු සායම් පෙවූ බැටළු සම්ද තහස් සම්ද ඇතුව සිටි සියල්ලෝ ඒවා ගෙනාවෝය. ஐந்தாம் வசனம், உங்களுக்கு உண்டானதிலே கர்த்தருக்கு ஒரு காணிக்கையை கொண்டு வந்து செலுத்துங்கள். மனமுள்ளவன் எவனோ அவன் அதை கொண்டு வரட்டும். கர்த்தருக்கு செலுத்தும் காணிக்கை என்னவென்றால் பொன்னும் வெள்ளியும் வெண்கலமும் 22-23 வசனங்கள். மனப்பூர்வமுள்ள ஸ்திரீ புருஷர் யாவரும் அஸ்தக்கடன்கள் காதணிகள் மோதிரங்கள் ஆரங்கள் முதலான சகலவித பொன்னாபரணங்களையும் கொண்டு வந்தார்கள். கர்த்தருக்கு காணிக்கை செலுத்தின ஒவ்வொருவரும் பொன்னை காணிக்கையாக செலுத்தினான். இளநீல நூலையும் இரத்தாம்பர நூலும் சிவப்பு நூலையும் மெல்லிய பஞ்சு நூலையும் வெள்ளாட்டு மயிரையும் சிவப்பு தெரிந்த ஆட்டுக்கடா தோலையும் தகசு தோலையும் தங்களிடத்தில் வைத்திருந்த யாவரும் அவர்களை கொண்டு வந்தார்கள். Are you giving regularly to the Lord? ඔබ ස්වාමින් වහන්සේට නිතර පූජා කරනවාද? நீங்கள் ஆண்டவருக்காக அடிக்கடி கொடுக்கிறீர்களா? Are you giving regularly to support the ministry of the church? සභාවේ සේවයට දායක වෙනවාද ඔබ නිතරම? சபையின் சேவைகளிலே நீங்கள் பங்களிப்பு செய்கிறீர்களா? You know, dear brothers and sisters, we have about 25 full-time workers in the church. ඔබ දන්නවද ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි අප සභාවේ පූර්ණ කාලීන දේව සේවකයන් 25 දෙනෙක් පමණ සිටිනවා. சகோதர சகோதரிகளே, உங்களுக்கு தெரியுமா, முழு நேர ஊழியக்காரர்கள் என்னுடைய சபையில் 25 பேர் இருக்கிறார்கள். They totally depend on God's provisions as they don't work anywhere else. ඔවුන් සම්පූර්ණයෙන්ම දෙවියන් වහන්සේගේ සැපයීම කෙරෙහි යැපෙන්නේ ඔවුන් වෙන රැකියාවක් කරන්නේ නැහැ. முழுமையாக அவருடைய தேவைகளுக்காக தேவனை சார்ந்தே வாழுகிறார்கள். அவர்கள் வேறு தொழில் செய்வதில்லை. And we need some money for the maintenance work of the building and to pay utility bills. ඒ වගේම මේ ගොඩනැගිල්ලේ නඩත්තු වීම කරන්නටත් ඒ වගේම බිල්පත් ගෙවන්නටත් අපිට මුදල් අවශ්‍යයි. இந்த கட்டிட புனரமைப்பு வேலைக்காக பில்கள் செலுத்துவதற்காக நமக்கு பணம் தேவைப்படுகிறது. Whenever you are given to the church, that is being considered as you are given to the kingdom of God. ඔබ සභාවට යම් දෙයක් දෙන විට ඒක දෙවියන් වහන්සේගේ රාජ්‍යයට දෙන දෙයක් ලෙස ගණන් ගනු ලබනවා. சபைக்கு ஏதாவது நீங்கள் கொடுப்பீர்கள் என்றால் அது தேவனுடைய ராஜ்யத்தை நிமித்தமாகவே கொடுக்கிறீர்கள். Don't misunderstand me. I am not forcing you to give more money to the church. We never ask our believers to give money. මාව වර්ධවා තේරුම් ගන්නට එපා. මම ඔබව බල කරනවා නෙවෙයි සභාවට වැඩිපුර සල්ලි දෙන්න කියලා. අපි කවදාකවත් අපේ ඇදහිලිවන්තයන්ගේ මුදල් ඉල්ලන්නේ නැහැ. தவறாக என்னை நினைத்துக் கொள்ளாதீர்கள். சபைக்கு பணம் கொடுக்க வேண்டும் என்று உங்களை பலவந்தப்படுத்திக் கொள்வதில்லை. நாங்கள் ஒருபோதும் அப்படி கேட்பதில்லை எவரிடம். We never do fundraising programs and we don't believe on those. අපි කවදාකවත් අරමුදල් එකතු කරන්නේ නැහැ. අපි ඒවා කෙරෙහි විශ්වාසය දමන්නෙත් නැහැ. நாங்கள் ஒருபோது நிதி சேகரிப்பு செய்வதில்லை. அப்படிப்பட்ட காரியத்தை குறித்து விசுவாசிப்பதும் இல்லை. But dear brothers and sisters, we highly believe that the Lord has given ability to our dear brothers and sisters to support the church. නමුත් ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි අපි කරේ විශ්වාස කරනවා. ස්වාමින් වහන්සේ අපේ ඇදහිලිවන්ත සහෝදර සහෝදරියන්ට ඒ හැකියාව දී තිබෙනවා සභාවට දායක වෙන්නට. முழுமையாக நாங்கள் தேவனுக்குள் விசுவாசிக்கிறோம். அப்படிப்பட்ட திறமையை அந்த கொடுக்கும் காரியத்தை தேவன் உங்களுக்கு கொடுத்திருக்கிறார் சபைக்காக கொடுப்பதற்கு. Same time, dear brothers and sisters, God does not want us to give him out of compulsion. ඒ අතරේම දෙවියන් වහන්සේ අපෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ යම් බල කිරීමකින් වගේ අපි දෙන්නට ඕනේ කියලා. அதே நேரத்திலே தேவன் எதிர்பார்க்கிறார் தேவனுக்காக நாம் பலவந்தமாக கொடுக்க வேண்டும் என்பதை குறித்து. We have to bring our offerings out of love. අපේ පඬුර අපි ප්‍රේමයෙන් යුක්තවයි ගෙනෙන්නට ඕනේ. அன்பின் நிமித்தமாகவே நம்முடைய காணிக்கையை நாம் தேவனுக்கு அர்ப்பணிக்கிறோம். We read in Exodus chapter 35 that he gave them a choice.
නික්මයම 35 වෙනි පරිච්ඡේදය අපි කියනවා ස්වාමීන් වහන්සේ උන්ට තෝරා ගැනීමට ලයිස්තුවක් දුන්නා. 35ஆம் அதிகாரத்திலே இஸ்ரவேல் மக்களுக்கு காணிக்கையை கொடுத்த மட்டிலே தெரிந்தெடுத்துக் கொள்ளும் காரியத்தை அவர்கள் முன்வைக்கிறார்கள். From costlier things to cheapest things, from gold to God's hair. මිල අධික දේවල් පටන් මිල අඩු දේවල් දක්වා රත්තරන් සිට එළුලොම් දක්වා තිබෙනා වූ සියලු දේ. விலை உயர்ந்த காரியத்திலிருந்து விலை குறைந்த காரியம், பொன்னிலிருந்து ஆட்டு மயில் வரை Every offering was welcomed and received. සෑම පඬුරක්ම පිළිගනු ලැබුවා. ஒவ்வொரு காணிக்கையும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது. Dear brothers and sisters, whenever you are giving to the Lord, don't give from your excess. Give Lord sacrificially. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරනි, ඔබ ස්වාමින් වහන්සේට පූජා කරන විට ඔබට වැඩිපුර තියෙන දෙයින් දෙන්න එපා කවදාක්වත්. ඔබට තිබෙන දෙයින් ඔබ පරිත්‍යාගශීලීව දෙන්න. ஆண்டவருக்கு நீங்கள் காணிக்கையை ஒப்புக் கொடுக்கும் பொழுது மேலதிகமானது இருக்கிறதிலே காணிக்கையை அர்ப்பணிப்பாதீர்கள், இருப்பதிலிருந்து தேவனுக்காக நீங்கள் கொடுங்கள். 2 Samuel 24:24. දෙවනි සාමුවෙල් 24:24. 2 சாமுவேல் 24:24. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely buy it of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for 50 shekels of silver. එසේ නොව මිල ගණනකට යෙදුමෙන් ගනිමි. මට වියදමක් නැතුව මාගේ දෙවි වූ ස්වාමින් වහන්සේට දවන පූජා ඔප්පු නොකරමියයි අරවුනාට කීවේය. එසේ දාවිද් පාවරද ගවයන්ද විදීශකයන් 50කට ගත්තේය. ராஜா அர்வனாவை பார்த்து, அப்படி அல்ல, நான் இலவசமாய் வாங்கி என் தேவனாகிய கர்த்தருக்கு சர்வாங்க தகனபலிகளை செலுத்தாமல் அதை உன் கையிலே விலைக்கிரயமாய் வாங்குவேன் என்று சொல்லி தாவீது அந்த களத்தையும் மாடுகளையும் 50 சேக்கல் நிறை வெள்ளிக்குக் கொண்டான். Finally, worship involves a willing heart. We have to worship God with a willing heart. අවසාන වශයෙන් මේ নমස්කාරයේද කැමැති සිතකින් යුතුව අපි নমස්කාර කළ යුතුය. கடைசியாக மனப்பூர்வமுள்ள இருதயத்துடனே நாம் தேவனை ஆராதிக்க வேண்டும். Verses 21, 22 and 29 of Exodus chapter 35. නික්මයාම 35, 21, 22 සහ 35 වෙනි පද. யாத்திரா 35, 21, 22, 35. සමාවෙන්නේ 21, 22 සහ 29 වෙනි පද. 21, 22, 29. And they came, everyone whose heart stirred him up, and everyone whom his spirit made willing. And they brought the Lord's offering to the work of the tabernacle of the congregation, and for all his service, and for the holy garments. And they came, both men and women, as many as were willing-hearted, and brought bracelets, and earrings, and rings, and tablets, all jewels of gold, and every man that offered an offering of gold unto the Lord. 29. The children of Israel brought a willing offering unto the Lord, every man and woman whose heart made them willing to bring forth all manner of work, which the Lord had commanded to be made by the hand of Moses. තවද තමුන්ගේ සිත් පොළඹවන ලද්දා වූ තමුන්ගේ ආත්මයෙන් කැමැති කරන ලද්දා වූ සියල්ලෝ කවුත් සම්මුඛ වීමේ කූඩාරමේ කර්මාන්ත පිණිසද ඒකේ සියලු මෙහෙය හා ශුද්ධ වස්ත්‍ර පිණිසද ස්වාමින් වහන්සේට පඬුරු ගෙනාවෝය. කැමැති සිත් ඇති සියලු පුරුෂයෝද ස්ත්‍රීහුද කවුත් මේකලාද කුණ්ඩලාභරණද පේරස් මුරුද වලලුද යන සියලු ආකාර රන් බඩු ගෙනාවෝය. ස්වාමින් වහන්සේට රන් පඬුරක් ඔප්පු කරන හැම දෙනා එසේ ගෙනාවෝය. 29 වෙනි පදය කරන්ට කියා ස්වාමින් වහන්සේ මෝසස් ලවා අනකෙරුවා වූ සියලුම වැඩවලට යමක් ගෙනෙන්නට සිත් කැමැති කරන ලද්දා වූ සියලු ස්ත්‍රී පුරුෂයෝ ස්වාමින් වහන්සේ වෙතට ස්වේච්ඡා පඬුරක් ගෙනාවෝය. பின்பு எவர்களை அவர்கள் இருதயம் எழுப்பி எவர்களை அவர்கள் ஆவி உற்சாகப்படுத்தினதோ அவர்கள் எல்லோரும் ஆசரிப்பு கூடாரத்தின் வேலைக்கும் அதில் சகல ஊழியத்திற்கும் பரிசுத்த வஸ்திரங்களுக்கு ஏற்றவைகளை கர்த்தருக்கு காணிக்கையாக கொண்டு வந்தார்கள். மனப்பூர்வமுள்ள ஸ்திரீ புருஷர் யாவரும் அஸ்தக்கடகங்கள், காதணிகள், மோதிரங்கள், ஆரங்கள் முதலான சகலவித பொன்னார் ஆபரணங்களையும் கொண்டு வந்தார்கள்.
கர்த்தருக்கு காணிக்கை செலுத்தின ஒவ்வொருவனும் பொன்னை காணிக்கையாக செலுத்தினான். 29ஆம் வசனம். செய்யப்படும்படி கர்த்தர் மோசேயை கொண்டு கற்பித்த வேலைக்குரிய யாவையும் கொண்டு வர இஸ்ரவேல் புத்திரருக்கு தங்கள் இருதயத்தில் உற்சாகமடைந்த ஸ்திரீ புருஷர் யாவரும் கர்த்தருக்கு காணிக்கையை மனப்பூர்வமாய் கொண்டு வந்தார்கள். Where is your heart this morning? අද උදෑසන ඔබගේ හදවත කොතැනද තිබෙන්නේ? இந்த காலை வேளையிலே உங்களுடைய இருதயம் எங்கே இருக்கிறது? Why did you come to the church today? ඇයි අද ඔබ සභාවට පැමිණි? இன்று ஏன் நீங்கள் சபைக்கு வந்தீர்கள்? Have your parents or your children forced you to come? ඔබගේ දෙමව්පියන් හෝ ඔබගේ දරුවන් ඔබට බල කෙරුවද එන්න කියලා? பெற்றோரோ அல்லது உங்களுடைய பிள்ளைகளோ பலவந்தப்படுத்தினார்களா சபைக்கு போகும்படி? Or is it your spouse who forced you to come? එහෙම නැත්නම් ඔබගේ භාර්යාව හෝ ස්වාමි පුරුෂයා ඔබව බල කෙරුවද එන්න කියලා? அல்லது கணவனோ அல்லது மனைவியோ பலவந்தப்படுத்தினார்களா சபைக்கு வரும்படி? Or you came on your own with a willing heart to worship? එහෙම නැත්නම් කැමැති සිතක් ඇතුව ඔබම තීරණය කරගෙන নমස්කාරයට පැමිණියා. அப்படி அல்லவென்றால் மனப்பூர்வமான இருதயத்துடனே தீர்மானித்துக் கொண்டு நீங்கள் சபைக்கு ஆராதனைக்காக வந்திருக்கலாம். Dear brothers and sisters, once you start to iron your clothes to come to the church, it shows your willingness and God sees your willingness. සිය සහෝදර සහෝදරනි සභාවට එන්නට සූදානම්ව ඔබගේ ඇඳුම් මදින්න පටන් ගන්නකොටම ස්වාමින් වහන්සේ ඒ දකිනවා ඔය ඔබගේ කැමැත්ත ඒ මගින් පෙන්වුම් කරනවා. சபைக்கு வருவதற்கு ஆடையை அயன் பண்ணும் பொழுதே தேவன் உங்களை காண்கிறார். உங்களுடைய இருதயமும் ஆராதனைக்காக We ஆயத்தப்படுத்தப்படுகிறது. have a good number of young brothers and sisters here. අපිට සිටිනවා මෙහි හොඳ තරුණ තරුණියන් කණ්ඩායමක්. நம்முடைய சபையிலே நல்ல வாலிப கூட்டம் ஒன்று இருக்கிறது. Now I am talking to this younger generation, dear brothers and sisters. මම දැන් කතා කරන්නේ ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරිනි මේ තරුණ පරම්පරාවටයි. இந்த வாலிப சகோதர பரம்பினருக்கு நான் பேசுகிறேன். No one need to come early in the morning and pull from your leg and put you down from the bed, forcing you to come to the church. කවුරුත් ඇවිල්ලා ඔබව කකුලෙන් ඇදලා ඇඳෙන් පල්ලයට බස්සන්නට ඕනේ සභාවට යන්න කියලා බල කරවන්නට ඔබ උනන්දු කරවන්නට. எந்த ஒருவரும் கட்டிலே படுத்திருக்கும் உங்களை காலில் பிடித்து இழுத்து சபைக்கு போக என்று கூற தேவையில்லை. Instead, you have to jump from the bed early in the morning and go call your parents. Mama, Dada, Tate, Amme, get ready to go to church. එහෙම නැත්නම් වෙන්නට ඕනේ මොනවද ඔබ ඇඳින් නැගිටලා ඇවිල්ලා අම්මේ තාත්තේ එන්න යන්න සභාවට යන්න කියලා ඕක උනන්දු කරවලා එන්නට ඕනේ. அப்படி அல்லவென்றால் படுக்கையிலிருந்து குதித்து எழுந்து அம்மா அப்பா வாருங்கள் சபைக்கு போவோம் என்று கூறுவீர்களா? Remember, you are coming here to meet with God. මතක තබා ගන්න ඔබ මෙහි පැමිණෙන්නේ දෙවියන් වහන්සේ සමග මුණ ගැසෙන්නටයි. தேவனை சந்திப்பதற்காகவே நீங்கள் இங்கே வருகிறீர்கள் என்பதை ஞாபகத்தில் வைத்துக் கொள்ளுங்கள். You are not coming here to meet with elders or meet with your friends. ඔබ මෙහි පැමිණෙන්නේ සභාපාලකයන්ව මුණ ගැසෙන්නට හෝ මිතුරන්ව මුණ ගැසෙන්නට නොවේ. சபை முப்பர்களையோ நண்பர்களை சந்திக்கவோ நீங்கள் வருவதில்லை. I don't say no, it is good to meet one another and encourage one another. එකිනෙකාව මුණ ගැසීම එකිනෙකාව ධෛර්යවත් කිරීම හොඳයි. එහෙම නොවේ කියලා මම කියන්නේ නැහැ. ஒருவரை ஒருவர் சந்தித்து ஒருவரை ஒருவர் உற்சாகப்படுத்தி தைரியப்படுத்துவது நல்லது, அது கூடாது என்று கூறவில்லை. But our primary objective is to meet with God. නමුත් අපගේ ප්‍රමුඛ අරමුණ නම් දෙවියන් වහන්සේව මුණ ගැසීම. நம்முடைய முதன்மையான நோக்கம் தேவனை சந்திப்பது. For that, dear brothers and sisters, you need a willing heart. ඒ සඳහා අපේ සහෝදර සහෝදරියනි කැමැති සිතක් හදවතක් අවශ්‍යයි. அதற்காக சகோதர சகோதரிகளே மனப்பூர்வமுள்ள இருதயம் இருக்க வேண்டும். If you have that willing heart, dear brothers and sisters, frankly, I am telling you, you don't need even this message from me. ප්‍රිය සහෝදර සහෝදරියනි ඔබට එවැනි කැමැති හදවතක් සිතක් තිබෙනවා නම් අවංකව මම කියන්නම් මේ මගෙන් මෙවැනි පණිවිඩයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ ඔබට. சகோதர சகோதரிகளே மனப்பூர்வமுள்ள இருதயம் நமக்கு இருக்குமாயின் நான் கொடுக்கும் செய்தி உங்களுக்கு தேவையில்லை. I know that we all have so many issues, different type of issues, so that we forget about God. මම දන්නවා අපිට විවිධ කරුණු කාරණා නිසා දෙවියන් වහන්සේ ගැන අමතක වෙලා යනවා. நமக்கு இருக்க வேலை பழுவின் நிமித்தமாக தேவனை சில வேளையிலே மறந்து விடுகிறோம். Despite all these issues encountered within during the week, even now if you are encountering with some other issues, still you can pour out your heart
You can pour out your spirit before the Lord and worship Him if you are willingly come over here to worship. ඔබ සතිය පුරා මුණ දෙන ගැටලුව වේවා අද දවසේ ඔබ මුණ දෙන ගැටලුව වේවා ඒ කුමක් වුණත් ඔබ ඒ ස්වාමින් වහන්සේව සෙවීමේ කැමැති සිතකින් එනවා නම් අද ඔබට පුළුවන් ඒවා එහෙම තියෙද්දි උන්වහන්සේ ඉදිරියේ নমස්කාරයෙන් ඔබගේ හදවත වගුරවන්නට. வாரம் முழுவதுமாக நீங்கள் எதிர்நோக்கும் பிரச்சனையாக இருக்கலாம் அல்லது இன்றைய தினத்திலும் கூட எதிர்நோக்கும் பெரிய பிரச்சனையாக இருக்கலாம். மனப்பூர்வமுள்ள இதயத்தோடு நீங்கள் இங்கே வருவீர்களாயும் தேவனை சந்திப்பதற்காக மனப்பூர்வமுள்ள இதயத்துடன் நீங்கள் தேவனை ஆராதிக்கலாம். Can you remember how Hannah prayed and worshipped God? She has poured out her spirit before the Lord. ඔබට මතකද හන්නා කොහොමද දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරියේ යාඥා කරමින් নমස්කාර කෙරුවේ? ඇගේ හදවත ආත්මය දෙවියන් වහන්සේ ඉදිරිපිට වැගිරෙව්වා. அன்னால் எப்படி தேவனுக்கு முன்பாக ஸ்தோத்திரத்தை ஜெபம் பண்ணினால் தன்னுடைய இருதயத்தை தேவனுக்கு முன்பாக ஊற்றுவிட்டார். If you have a willing heart, you can do the same in presence of our God. අපේ දෙවියන් වහන්සේගේ අභිමුඛයේ ඔබට එලෙස කරන්නට පුළුවන් කැමැති සිතක් ඔබට තිබෙනවා නම් தேவனுடைய பிரசன்னத்துக்கு முன்பதாக இருக்கும் நாம் அப்படிப்பட்ட மனப்பூர்வமுள்ள இருதயம் இருக்குமாயின் நம்மாலும் அப்படி செய்ய முடியும். So it is our time. Let's show our love and show our willingness. එහෙනම් දැන් මේක අපේ වාරයයි. අපේ කැමැත්ත අපි පෙන්වමු. අපේ ප්‍රේමය අපි පෙන්වා සිටිමු. நம்முடைய விருப்பத்தையும் நம்முடைய ஆராதனையும் நாம் தேவனுக்கு நம்முடைய அன்பையும் காட்டுவோம். இதோ அதற்கான அவகாசம். Let us spend few moments in worship. අපි දැන් নমස්කාරයෙන් මොත් වේලාවක් ගත කරමු. ஆராதனை செய்வோம்.
love. In the name of the Lord Jesus. Amen.
attitude of worship, let us also remember the Lord in the breaking of bread. प्रिय सहोदर सहोदरियනි අප මේ නමස්කාරයෙන් ගත කරන මේ මොහොතේ තවදුරටත් එසේ සිටිමින් ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේව ගැඹුරු ලෙස සිහි කරමු රොටි කැඩීම තුලින්. அன்பான சகோதர சகோதரிகளே, தொடர்ந்து ஆராதனை வேளையிலே நாம் தனித்திருக்கும் பொழுது அப்பம் பிக்குதலின் மூலமாக நம்முடைய ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை நினைவு கூறுவோம். Having received the exhortation to worship the Lord with our time, talent, treasures, and with our true and willing heart, let us now come to the Lord in this around the table, remembering Him with worshipful hearts. අපගේ කාලයද දීමනාද සම්පත්ද වැය කරමින් කැමති වූ සිතකින් ස්වාමින් වහන්සේට නමස්කාර කිරීමට අවවාද ලැබුවා වූ අපි දැන් ස්වාමින් වහන්සේගේ අභිමුඛයේහි මේ මේසය තුලින් යේසුස් වහන්සේව සිහි කරමු. நம்முடைய காலம், நம்முடைய தாளந்து, நமக்கு இருக்கும் சொத்து அல்லது பொக்கிஷம், அப்படியோடு கூட மனப்பூர்வமுள்ள இருதயத்தோடு கூட நாம் தேவனுக்கு முன்பாக வர வேண்டும் என்று நம்முடைய உபதேசத்திலே நாம் கேட்டோம். அதற்கு இணங்க நாம் இப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பதாக நாம் வருவோம். Yes, dear brothers and sisters, that willing heart, a true heart that we must have, which necessarily means that we have come with a prepared heart. O සහෝදර සහෝදරියනි, ඒ කැමැති සිතක් ඇතුව, පෙරමුණු සිතක් ඇතුව, සැබෑ වූ සිතක් ඇතුව පැමිණීමෙන් නියත ලෙසම අදහස් වෙනවා. සූදානම් වුණා වූ සිතක් ඇතුව පැමිණීම. மனப்பூர்வமுள்ள இருதயம், ஏகப்பட்ட இருதயம் என்று கூறப்படும் பொழுது அது நாம் இப்படிப்பட்ட ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இருதயத்தோடு வந்திருக்கிறோம் என்பதை அதை காட்டுகிறது. The warning given in the word of God is against partaking of these emblems while living in sin. මෙම මේසයට සහභාගී වීම පිළිබඳව අනතුරු ඇඟවීමේ සැර අවවාද වචනයක් ලබා දී තිබෙන්නේ පාපයේ ජීවත් වන අතරේ මේ සංකේතවලට සහභාගී වීම පිළිබඳවයි. கர்த்தருடைய பந்தியிலே பங்கு பெறுவதை குறித்து விடுக்கும் எச்சரிக்கையிலே தொடர்ந்து பாவத்திலே தரித்திருக்கும் நிலையிலே பங்கெடுப்பதை குறித்து விடுக்கும் எச்சரிக்கையாகும். Confession, receiving forgiveness and cleansing, and putting away sin is essential. පසුතැවිලි වීමත්, පාපෝච්චාරණය කොට සමාව ලබාගෙන පිරිසුදු වීමත්, පාපේ පහ කර දැමීමත් අනිවාර්ය වෙනවා. மனம் திரும்பி பாவ அறிக்கை செய்து பாவ மன்னிப்பை பெற்று இப்படிப்பட்ட காரியத்தை விட்டு விடுவது மிகவும் அத்தியாவசியமாக இருக்கிறது. 1 Corinthians 11:27, the warning. Wherefore whosoever shall eat this bread and drink this cup of the Lord unworthily shall be guilty of the body and blood of the Lord. පළවෙනි කොරින්ති 11:27 අවවාදාත්මක වචනය තිබේ. එනම් යම් කෙනෙකු සුදුසු ලෙස මේ රොටි කන්නේද, මේ කුසලානෙන් බොන්නේද, එවැනි තැනැත්තා ස්වාමීන් වහන්සේගේ ශරීරය ගැන, රුධිරය ගැන වර්ධකාරයෙක් වෙනවා. 1 கொரிந்தியர் 11:27 இந்த எச்சரிக்கை வசனம் காணப்படுகிறது. இப்படி இருக்க எவர் அபாத்திரமாய் கர்த்தருடைய அப்பத்தை பிசைத்து அவருடைய பாத்திரத்தில் பானம் பண்ணுகிறானோ அவன் கர்த்தருடைய சரீரத்தையும் இரத்தத்தையும் குறித்து குற்றமுள்ளவனாக இருப்பான். But on the other hand, for the believer who has come with a
willing heart, true heart, prepared heart. This is the very heavenly and high experience with the Lord, to be engaged with the Lord and remember the Lord in this manner. තමාම සූදානම් වී කැමති වූ සිතක් ඇතුව සූදානම්ව පැමිණියා වූ ඇදහිලිවන්තයාට මේ ඊටම අනර්ග උච්ච ස්ථානයේ තිබෙන අත්දැකීමක් බවට පත් වෙනවා. மனப்பூர்வமுள்ள இருதயம், ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இருதயம், இப்படி மனப்பூர்வமுள்ள ஆயத்தமாக்கப்பட்ட இருதயத்தோடு வந்திருக்கும் இந்த அருமையான நேரமானது பரலோகத்தின் தேவனோடு கூட நாம் இடைப்படும் உச்ச கட்டமாக அமைகிறது. Our gracious, loving Heavenly Father, we thank Thee for choosing us to become Thy saints, the children of God, among whom වහන්සේ අපව තෝරා ගැනීම ස්තුති වේවා. අපව ගලවාගෙන ඔබ වහන්සේ අප මැදෙහි වාසය කරන්න පුළුවන් වන පිණිස எங்களை நேசிக்கும் பரிசுத்தமுள்ள பிதாவே, உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். எங்களை மீட்டுக் கொண்டு எங்கள் நடுவிலே நீர் வாசம் பண்ண வந்த தயவிற்காக உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். Lord, our hearts are filled with gratitude for the sacrificial death of Thy dear Son, the Lord Jesus, who has taken our sins away and made us free and justified us through His blood. පියාණනි, ඔබ වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් ගැන ස්තුති වේවා. අප උදෙසා කුරුසෙහි මරණයට පත් වී අප මුදා අපේ පාප තීන්දුවටම පහකොට අපට ධර්මිෂ්ඨකම ලබා දී මෙවන් ආශිර්වාදයක් උරුම කර දී තිබෙන නිසා பிதாவே, உம்முடைய குமாரனுக்காக நாங்கள் நன்றி செலுத்துகிறோம் சுவாமி. எங்களுடைய பாவங்களுக்காக ஆண்டவரே சிலுவையிலே பாவத்தை மன்னித்து எங்களை நீதிவான்களாக்கி இப்படியான உடைய பிள்ளைகளாக கொண்டு எங்களை ஆசீர்வாதத்திற்கு கொண்டு வந்த தயவிற்காக நாங்கள் உமக்கு நன்றி கூறுகிறோம். O Lord, while praying for any brother or sister still lingering in sin, some habitual sin continuing, O Lord, we pray that Thou wouldst deliver everyone and give us this free spirit and joy to come to the table and remember Thee. ස්වර්ගික දේවියාණනි, තවදුරටත් පාපයෙන් läග සිටිමින් යම් ආකාරයක නිරන්තරයෙන්ම නිරත වෙන්නා වූ පාපයක සිටින්නා වූ සහෝදර සහෝදරියන් වේද සෑම දිනම බාහිර බාර කර අපිට ඉල්ලනවා ඔබ වහන්සේගේ කරුණාව අධික වෙන්න සලස්වා අපට ප්‍රීතියෙන් සහ නිසකකමින් මෙම මේ සේව සහභාගී වීමේ හැකියාව මේ මොහොතේ අපට ලබා දුන මනෝ කියලා ඉල්ලනවා. ஆண்டவரே சுவாமி, தொடர்ந்து எவரானது பாவத்திலே தொடர்ச்சியாக பாவங்களிலே காணப்பட்டார் கர்த்தாவே, இந்த நேரத்திலே சுவாமி நாங்கள் கேட்டு நிற்கிறோம். ஆண்டவர் தாமே சுவாமி அவர்களை விடுவித்து அவர்களை நீதிவான்களாக்கி கர்த்தாவே, ஆண்டவரே சுவாமி இந்த இனிமையான இந்த உச்சக்கட்டத்தை ஆண்டவரோடு கூட இடைப்பட ஆண்டவருக்கு முன்பதாக வந்து விடுவிக்கப்பட்டவர்களாய் உம்மை ஆராதிக்க கிருபை தருமாறு கேட்கிறோம். O Lord, bless this bread to us, which speaks to us of Thy broken body on our behalf. ස්වාමීනි, අප උදෙසා බිඳු ලැබුවා වූ වහන්සේගේ ශ්‍රී සිරුර සිහිපත් කරන මේ රොටි වලට ආශිර්වාද කළමන. ஆண்டவரே சுவாமி, எங்களுக்காக உடைக்கப்பட்ட உம்முடைய சரீரத்தை நினைவு கூர்ந்து இந்த அப்பத்தை நீர் ஆசீர்வதிக்குமாறு கேட்கிறோம். Lord, bless and distribute this cup among us, which speaks to us of Thy precious blood shed on the cross of Calvary. ස්වාමීනි, කල්වරියේ කුරුසිය මතදී වගුරුණු ලැබුවා වූ ඔබ වහන්සේ මනරක රුධිරයේ සිහිපත් කරවන මේ කුසලමනේ ආශිර්වාද කොට ඒ ආපාත්‍රයේ දෙදා දුන්නම. ஆண்டவரே சுவாமி, எங்களுடைய பாவங்கள் நிமித்தமாக கல்வாரி சிலுவையிலே சிந்தப்பட்ட இரத்தத்தை குறித்து நினைவு கூறுவதோடு அதை ஆசீர்வதித்து எங்களுக்காக பயன்படுத்துமாறு கேட்கிறோம். Accept our thanksgiving and praise for the same. In the name of our loving Savior, the Lord Jesus Christ,
මේ දේව නිසා අපගේ ස්තුතියක් ප්‍රශංසාවක් පිළිගත මනව යලුම්කාර ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේගේ නාමයෙන් இது நிமித்தமாக நாங்கள் ஏறெடுக்கும் எங்களது நன்றிகளையும் ஸ்தோத்திரங்களையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் இனிமையான நாமத்தினாலே. Amen. The Lord Jesus, the same night in which he was betrayed, took bread, and when he had given thanks, he broke it and said, "Take, eat. This is my body, which is broken for you. This do in remembrance of me." After the same manner also, he took the cup, when he had supped, saying, "This cup is the New Testament in my blood. This do ye as oft as you drink it in remembrance of me. For as often as you eat this bread and drink this cup, ye do show the Lord's death till he come." ස්වාමී වූ යේසුස් වහන්සේ ආවාදෙනු ලැබූ රාත්‍රියේදී උන්වහන්සේ රොටි දැගෙන ස්තුති කොට කළා. මේක නුඹලා උදෙසා දෙන්නා වූ මාගේ ශරීරය. මා සීකිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. එලෙසම රාත්‍රී කෑමෙන් පසු කුසලානන්ති මේ කුසලාන මාගේ පීඨවන අලුත් මිනිසුමය. යම් පමණවර නුඹලා මේ මොළුවර ඒ පමණවර මා සීකිරීම පිණිස මේක කරපල්ලායයි කීසේක. පක්නිසා නුඹලා යම් පමණවර මේ රොටි කන්නවද කුසලානෙන් කොන්නවද ඒ පමණවර ස්වාමීන් වහන්සේ නතුරු නුඹලා වහන්සේගේ මරණය ප්‍රකාශ කරනවා. நான் உங்களுக்கு ஒப்புவித்ததை கர்த்தரிடத்தில் பெற்றுக்கொண்டேன். எனவே கர்த்தராகிய இயேசு தாம் காட்டிக் கொடுக்கப்பட்ட அன்று ராத்திரியிலே அப்பத்தை எடுத்து ஸ்தோத்திரம் பண்ணி அதை பிட்டு, நீங்கள் வாங்கி புசியுங்கள், இது உங்களுக்காக கொடுக்கப்படுகிற என்னுடைய சரீரமாக இருக்கிறது, என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்வீர்கள் என்றார். போதனை பண்ணின பின்பு அவர் அந்தபடியே பாத்திரத்தை எடுத்து, இந்த பாத்திரம் என் இரத்தத்தினாலாகிய புதிய உடன்படிக்கையாக இருக்கிறது, நீங்கள் இதை தியானம் பண்ணும் போதெல்லாம் என்னை நினைவு கூறும்படி இதை செய்யுங்கள் என்றார். ஆகையால் நீங்கள் இந்த அப்பத்தை புசித்து இந்த பாத்திரத்தில் தியானம் பண்ணும் போதெல்லாம் கர்த்தர் வருமளவும் அவருடைய மரணத்தை தெரிவிக்கிறீர்கள்.
රොටි හෝ මිදියුෂ ගන්නට බලාපොරොත්තු වෙන සිල් තාමත් නොලැබුණු කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කරුණාකර අපව සොයා පෙන්වන්න. Our gracious, loving Heavenly Father, we unite our hearts to thank Thee once again for this precious moment of fellowship with the Lord and with one another. We are truly partakers of one bread and one cup. Lord, we thank Thee that Thou hast baptized us into one body, so that we would have this close relationship and fellowship with one another. Lord, we thank Thee that Thou hast done this, and it is marvelous in our lives. This is the Lord's doing. Lord, Thou hast brought us into one family and one body, which is the body of the Lord Jesus Christ. Lord, while acknowledging this, Thy great work through the redemption, through the cross of Thy dear Son, we remember our fellow believers in other parts of this country. We think of our fellow believers in Pesale and Mena and Manik Farm and in Velikulam and Kinochi, Gandhinagar and Veerapuram and Kodikkaru. We remember Thy people in Madulla, in Allar, Balaketua, Demodara, and also Noor and Dartmoor as they gather together. Lord, we remember also Thy saints in Hallegudavatta and Kalkaswara and Vevalvatta, and also Halvatura, Vadua, Migamua, Vinnapua, and Badabula, and our fellow believers in solitary places. We remember them, loving Lord, and Thy servants who are serving Thee. Lord, we pray that Thou would encourage every one of them, meet with every one of them, especially truly born again believers who are around the country without much fellowship. We thank Thee for the brothers who have gone to Jaffna to meet with the family there. We pray that Thou wouldst bless them and Thy word may be spoken there as well. We thank and praise Thee for Thy people around the world, in Muslim countries, in communist countries, and countries where atheism is rampant. Oh Lord, they may not have much freedom to worship the Lord. But we pray that Thou wouldst be with them and encourage them, meet with them, and together with us, prepare them also for Thy soon return. Loving Lord, we pray for our neighboring countries, great land of India, Maldives Islands, and the lands beyond Pakistan, Bangladesh, and Bhutan, Nepal, all these countries where Thy people are dwelling and worshipping the Lord today. Bless them and meet with them. Loving Lord, they are too numerous to mention, so many of them worshipping the Lord today, a great company out of every tribe, every language, and every country. Thou hast called. So Lord, finally one day we will see Thy wisdom when we are all gathered together around the throne of God. So until such time, we give ourselves into Thy hands. Lord, accept our feeble offerings that we bring unto the Lord. Help us, Lord, give us the joy of sacrificial giving and glorify Thy name. We thank Thee for being with us. Accept our thanksgiving in the name of our beloved Savior, the Lord Jesus Christ, we pray. Amen. It is time to bring our offerings now. While we bring our offerings, let us licensing number 39. ඕනේ යේසුගේ ප්‍රේමය. අපි දැන් පඳුරු ගෙනෙන අතර අපි ගායනා කරමු නැක්චලා. ඕ යේසුගේ ප්‍රේමය ඊපස්ස තියෙන මේ තිරේ එක විශ්ව. காணிக்கைகளை திரையிலே போடப்படும் பாடலை நீங்கள் பாடுவோம்.
Before we close in prayer, dear brothers and sisters, our worship service, God willing, for next Sunday will be at the same time for all of us. 10 o'clock in the morning, please attend. Sunday school for children under 12 years of age during the worship service will be held. And children who are about 12 years of age, you are invited to join in the Zoom meeting at 4 o'clock in the afternoon. And we will be having other meetings as usual. Wednesday, prayer meeting. Thursday, the sisters meeting in the morning at 9:30. And then the Bible study Friday in the evening at 6 o'clock. प्रिय सहोदर सहोदरियනි අප හැමදෙනාටම নমස්කාර මෙහෙය ඊළඟ ඉරිදා දෙවියන් වහන්සේ කැමති පරිදි උදේ 10ටයි මවත් වෙන්නේ කරුණා කර පැමිණෙන්න. උදා දරුවන්ට අවුරුදු 12 ළමයින්ට ඉරිදා පාසලේ নমස්කාර වේලාවේදී උදතක්වේ පැවැත්වෙනවා. අවුරුදු වැඩි ළමයින් ආරාධනා කරනවා අවසන් 4ට Zoom හරහා තිබෙන රැස්වීමට එකතු වෙන්න කියලා. ඒ වගේම අනිකුත් රැස්වීම් සුදුසු පරිදි පවත්වා බලාපොරොත්තු වෙනවා. බදාදා සවස් 6ට යාත්‍රාව ඒ වගේම බ්‍රහස්පතින්දා උදේ 9 මාට සහෝදරයන්ගේ රැස්වීම සිකුරාදා හවස 6ට බයිබල් අධ්‍යයනය. அடுத்த ஞாயிற்றுக்கிழமையும் நம்முடைய ஆராதனைக்காக 10 மணிக்கு இதே மாலையை நாம் மீண்டும் கூடுகிறோம். அதே நேரத்திலே ஆராதனை வேளையிலே 12 வயதுக்கும் குறைந்த பிள்ளைகள் மேல்மாடியிலே தனியாக வகுப்பு நடத்தப்படுகிறது. 12 வயதுக்கு மேற்பட்டவர்களுக்கு ஜூம் ஊடாக நாங்கள் தொடர்பு கொள்வதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது. வாராந்திர கூட்டத்தை பொறுத்தமட்டிலே புதன்கிழமை ஜெப கூட்டம், வியாழக்கிழமை சகோதரர்களுக்கான கூட்டம், வெள்ளிக்கிழமை வேத பாடம் வழங்கப்படுவது நடைபெறும். Cottage meetings also are now starting one by one. God willing, please inquire from Brother Nityananda regarding the Apple Water Cottage meeting if you would like to attend. And also Vadovita, Brother Raja's house, Thursdays at 7 o'clock is already started. Please attend the gathering. අපි ගෙවල් වල පවත්වන්නා වූ ගෘහස්ත බයිබල් අධ්‍යයනය දැන් ආරම්භ කරගෙන යනවා. එක Apple Water තිබෙන සතිපතා තිබෙන බයිබල් අධ්‍යයනය ගැන මේ කාණක සහෝදරයන්ගේ විමසා ගන්න. රාත්‍රී වේලාව ඔබ කැමති නම් මේක සහභාගී වෙන්න. ඒ වගේම වඩෝවිල පවත්වන්නා වූ මේ රාජ සහෝදරයන්ගේ ගෙදර බ්‍රහස්පතින්දා හවස 7ට පැවැත්වෙනවා. දෙයින්ම රැස්වීම වලට එකතු වෙන්න. வீடுகள் தோறும் நடத்தப்படும் வேத பாடம் மீண்டுமாக தேவன் ஆரம்பிக்க கிருபை அளித்துள்ள கப்பல்கத்திலே நடத்தப்படும் கூட்டமானது சகோதரர் நித்தானந்த அவர்கள் மூலமாக தெரிந்து கொள்ளலாம். அதிலே பங்கு கொள்ளக்கூடியவர்கள் அதிலே பங்கு பெற முயற்சி செய்யுங்கள். அதே நேரத்திலே படவிட்ட சகோதரர் ராஜாவுடைய வீட்டிலே கூட்டம் நடைபெறும். அங்குள்ளவர்கள் அதிலே கலந்து கொள்ளலாம்.
Let us pray and close this meeting. Our Heavenly Father, we thank you once again for your goodness and mercy upon each one of us, for taking care of us during the past week and being here this morning on the Lord's Day to listen to your word and to worship you. Father, we thank you for every opportunity that you give us to gather in your name and to listen to your word and worship you. Father, we pray that your mercy be upon us, to continue to be upon us. Lord, take care of us during the coming week, very especially for this pandemic that is raging all over the world. Father, we pray that we may not forget, if we have to leave our homes for work or any important matter, that we may not forget, Lord, to wear our face masks, social distancing, and to wash our hands, to follow all the guidelines given by the health department. Lord, protect us, protect all the young people in our church. Father, we pray that during this week we may have opportunities of witnessing and sharing the good news of God to people around. Lord, this is our primary duty. Lord, that we may not forget to share the good news of the Lord to people around. Oh God, people are perishing, not knowing that there is a Savior who came down to this earth to forgive our sins and to give us life eternal. Father, we have to do this business. Lord, so please empower us. Fill us with your Spirit. Lord, keep us by your mighty power. Lord, help us to remember that the Lord is coming again. Lord, with that hope before us, help us, Lord, to do the business of the Lord. Gracious Father, we continue to uphold all those who are sick and need of your healing touch. Father, we pray for them. We pray for those who may enter another year in their lives during the course of the week. Father, we pray for everyone. Oh God, we beseech thee that your merciful hand be upon us. Lead and guide us during this coming week. Help us to be a blessing. Lord, bless us and make us a blessing. Lord, hear and answer prayer. Bringing all these matters before you, we pray with thanksgiving in the precious name of our Lord and our Savior, the Lord Jesus Christ. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ, the love of God our Father, and the fellowship of the Holy Spirit remain with us throughout this day and till the Lord comes again. Amen.